समाजनि अखरा चाकरा रुवाजा पुमां नारान चिनी बरब दङ मिया हयते बरनबो धन्यवाद जानांगौ आं त्रिपुरी सम्प्रदाय अंगिया फानो आंबो कुंबारा के और लोकल एमएलए हिसाबै आं फायाखेबो अंगिया आबने बय फायनाय नांगौ दे बयनै कक सानानि सुजुग रेखा आबने बय धन्यवाद जानबनाय नांगौ जाय हक दिनै गोबां कक साया कनैनि बेपार कनै बेपार आं कक सानानै मुचुङो कारण अब और एकटा वन काइंड ऑफ डेकोराम हिनै आं खाकाओ जे बैश्य मेला चिनी त्रिपुरी समाजनि अन्यान्य समाजरावबो बैश्य मेला हेनो बिशु मेला हेनो बिजु मेला हेनो बिहु हेनो दाबो खलायलाय दङ जाय हक जों दिनैखे बैश्य मेला जों त्रिपुरा समाजनि और सारा त्रिपुरानि स्टेट लेवल सरकारी भावे खलायमाने आबो खूब हामजाखा जाजाखा गभर्नमेंट नबो आं धन्यवाद जानांगौ जे त्रिपुरी सम्प्रदाय जे बैश्य मेलानि जे सरकारी सुति डिक्लारेशन रेबानि आबोनि बागै हे कायसा आं सानानै मुचुं माने चिनी ओ बैश्य मेलाओ चिनी अकरा चाकारारो समाजपतिरो बरो कयेकटा डिस्काशन तुपखा आलोचना खायखा रिगार्डिंग कास्टमारी लॉ ट्राइबल कास्टमारी लॉ इन त्रिपुरा जत कुंबारानी कास्टमारी लॉ दङ किन्तु ए कास्टमारी लॉ नि जों जत सियाखौ जत सायमायाखौ जों कास्टमारी लॉ हेनो जों दाबि खायो सरकार ताबो पुरापुरी खायमायाखौ अरनि किसा बितर्क दङ आं सिउ जरा जरा कास्टमारी लॉ सुयै सरकारनि थानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थानी सबमिट खायखा कयेकटा समाज बर'नि कास्टमारी लॉ सुइखा Hrangkhwal sarni kupte ang haydo khainai sarna sini baskango kok thaisa thaini saikana babe তিনি बैश्यनि सालनै नि बिथिङाव जत फायनाय ताकु बुखौ न खुलुममुं जानांगौ तै अरमानजों फायनाय जुबलाय बुथुनि ऑफिस बियारार्स जाय ऑर्गेनाइजिंग कमिटी रग्न खाचांमा जानांगौ थैंक्स जानांगौ मिया हयते तिनी बरजे जोंनो बैसु नि बागै सामु खायमानि ब्रनो बेलाय बेलायखे धन्यवाद जानांगौ हरबाय सालबाय खस्थ' खायमानि ताई तिनी फायनाय आसामनि एमपि साहेब जे त्रिपुरा ईस्ट त्रिपुरानि चिनी एमपि साहेब ब्रनो बेलाय बेलायखे आं खातांनि हामजामुं रहरो ताई तिनी अरो एमएलए पूर्ण बाबू ते एक्स एमएलए दङ निराजय बाबू खे अरो एमडीसी रकबो दङ चिनी ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बबो मानजब खायखा आंले मियाबो कक साखा तिनिबो ताइवासा कक सानानि सुजुग रेबानि ऑर्गेनाइजिंग कमिटी रंनो धन्यवाद रियाखे अंगिया ताई बांग्लादेश नि सुइग्रंग रो प्रोफेसर रो तिनि अरो मानजब खायखा ब्रनबो बेलाय बेलायखे खातांनि हामजामुं रहरो तामा कारण आं बुजिया अबतै चिनी कक सानाय नांनाय कोकबरक नो रिकॉग्नाइज खायखा स्टेट गवर्नमेंट किंतु कोकबरक नो जों व्यवहार खाया Kokborok speaking people are not written, given any application till date.
in the any office. Kokborok by Dorgasto Sui submit Khlainai Kwrwi. Bangla by Suyo, Ingraji by Suyo, Kokborok by Suinai Kwrwi. Ake Kokborok no recognize Khaimani Tamala. Kokborok no recognize Khaimani, Kokborok no Dorgasto Suinani, Lekhabo Suinani, Cheni Chikla, Sikla Sikri Ropo, Bini boyfriend, Bini girlfriend no Chithi Suinani Henke. Tani bagai chung Kokborok by Suya. Tani bagai Roman Horo by chung Suya. Dabi mang khayo, chung implement khaya, chung nije use khaya, Suya. Ani takuk no Chithi Suinani Henke bo Kokborok by Sui Rahman bole. Suya. Dabi mang khai kichung ya, takuk bukurok. Language, Kokborok language. এই ল্যাঙ্গুয়েজ जों দাবি খায়ো তিনি হইতে ya দাসেমারক তংফুরো হরিনাথনারক তংফুরো आंबो आबो चिरि खखा Kokborok बाय मा फोरोंनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय मा फोरोंनाय दिनै तिनि जरा दाबि नो तंख who the language demand should not be political murder. Language should not be political murder. Angsau with my full responsible. Karon chini kungbarani Kokborok kamai thanga. Chung jodi decision lanani bul khaike, mistake khaike. Language movement is very serious and very dangerous and also very much important. If we want to uplift our society, our language should be developed first. Aboni bagai takurok bukurok. Ei je Kokborok, regarding Kokborok, ang MLA, no ano boot diu. 1983 ni ang MLA ongka. Ang nugmani assembly ho, who are speaking, Kokborok speaking MLA and minister, they are not delivered their speech in Kokborok. Why? Chini Kok by Chung Kok Saman Ble, Assembly Tong Ble, Kokborok to English, Kokborok to Bengali translator Tong, Keto Chung Kok Saya. Assembly ho Kokborok by Kok Saya, Kok Banjai by Sesau. Orona Chini Bhul, MLA, NDC, MLA, Minister Chini Bhul, Orono. District Council le Kokborok by Salayo, Ang Khanao. Kintu Tripura State Assembly ho Kokborok by Chung Kom Sao. Oni pore se final ho. Customary law aini bepar ba. Abo khub kothin tongo. Law department bo thango. State government ni aro phaike law department thango. Obotui aboni procedure. Abo tabo porjonto chini odhikansho chini tribal customary law ongyakho suimayakho jomari mayakho. Jomarinani bagai chini oro tini ang sanan mochungo chini jotok tribal rok jarjir somas ni bichar achar sui dakti jodi jomari khe ADC bo abo dakti nai man nai ADC bai rajyo sarkar bai kunui abo nai nango thik khainai nango abo customary bepar orone bisingo tai kaisa debate tongo regarding customary law bahai chini onek kungbararok age chunga saimani age no chini jarjir somajo rape case murder case abo bichar khai phaimani tabo sorkari babe chini tribal ni customary law recognize khainani thangkhe government hoite sajago je rape case, murder case, abo customary law tonmangla, hinai government hoite sajago. Karon rape case, CRPC by bichar khaijago, IPC by bichar khaijago. Oboni bagai is a tribal the customary law. Abo rape case tonmangla, bichar khaimangla, tarpore
ওই যে মার্ডার কেস বিচার খাইমাংলাক হিनै ল ডিপার্টমেন্ট বড় সাই দङ आं যতদূর খানা মানি চিনি কুংবারা সমাজ রক আবো বেশি প্রতিবাদ খাইয়াখো তামনি বাগै आं সাইমায়া নিনি আচাই মানি বা আগে আনি আচাই মানি আগে চিনি সমাজনি বিচারপতি রক যদি মার্ডার কেস রেপ কেস বিচার খাইখে তাবক চিনি কাস্টমারি ল তানি বাগै রেপ কেস বিচার খাইমায়া নাই মার্ডার কেস বিচার খাইমাया নাই जों तावनि बागै साया सरकार न तावनि बागै अब डिबेट खाया अब जोंसे रेस्पॉन्सिबल to implement our language and our script our choiceable as per choiceable script we are the responsible develop खाइनानि बागै अब न आं सानानि मुचो इ गनै subject तेनि आं सानानि मुचुङो ताको बुकुरो और जत शिक्षित दङ आं साइमानो কিন্তু অনেক কষ্ট খাইনাইবো সাইমানো এই যে 20 বছর যাবত এই যে চৌবলাই বুথুবাই বংথং এই যে ত্রিপুরী সমাজ ন আপলিপ খাইনানি মগৈ ডেভেলপ খাইনানি মগৈ চেষ্টা খাইমানি আবনো তাইবো জোরালো কুংবারানি সমাজনি কাস্টমারি ল সুইমায়াখো জমারিমায়াখো অংয়াখো পয়লা কাস্টমারি ল সুয়ে एडीसीओ सबमिट मा खायो एडीसी काउंसिल लॉयर तह ब्रो नायो जे संप्रदाय कास्टमारी ल सुये सबमिट खाइखा ब्रो बाय ब्रो नाइलायो सालायो ठीक अंगियाखे ताइवासा ठीक खायो अबतै खायो किंतु सो फार माय पर्सनल इनफरमेशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि जे सेक्रेटरी तंगमानी लॉयर आगे तो सिया नो अबनो स्लाइखा हेनो ताबक चिनी तिप्रासादे खरकसा लॉयर तलांखा हेनो आबो बो कतालबा पूरा पूरी आबो खाइमायाखो आबो आं बाहेखे सामान त्रिपुरा विधानसभा वो एसटी कमिटी हेनाय कायसा तंगो ओ एसटी कमिटी नि चेयरमैन के आं आबोनी सुबादे रिगार्डिंग कस्टमारी ल आं किसा साइमानो विधानसभा समय समय डिस्काशन नि बागै फायो चिनि जत ट्राइबल समाजनि कस्टमारी ल नि बा बेपार सापार सालायनानै फायाखो कयेकटा मात्र फाइखा आबो एडीसी ब्रो सनाम पायै एडीसी जुदि सनाम पायै ताइवासा स्टेट गवर्नमेंट तो रहबो ए जे कास्टमारी ल अब ठीक बेठिक फ्यूचर अबनी बेपार बो अनि रिक्वेस्ट दंनाय चिनि जत ट्राइबल समाज द आबनी बेपार सिनाय नांनाय ख्लाइनाय नांनाय अंगियाखे चिनि कास्टमारी ल विचार आचार ट्राइबल नि जे विचार आचार अब फुल्ली सक्सेसफुल अंगला खिनै आंले खाकाओ आं एमएलए ठीक न किंतु आं कुंबारा समाज नहीं अतएव I cannot surrender my society, my customary law. We should keep our principle regarding our customary law. कारण जों आचाइमानि आगे चिनि customary law विचार आचार खायदा ताबो जों फायै लेखा पढ़ा रोङै शिक्षित अंगै मंत्री अंगै एमएलए अंगै सरकार अंगै चिनि तंमुं चामुं रक जों जुदि खिबै रिखे आबो बाहाय अनाय आबो ती किसा वानसंग ने बागै चिनि तिनि बैसु मेला अंफानो आबोने एकटा ट्राइबल समाजनि फेस्टिवल बा आबोनि बागै आं सामानि ताइ कायसा आं सानानि मुजों मानि